បានស្រួលយល់ They have no regard for other people's feelings ណា they នឹងពួកគេ have no នឹងអត់មាន regard for others people's feeling បែរថាអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលមានគ្នាច្រើនយើងត្រឡប់មកពីធ្វើការងារពេលខ្លះត្រូវការចង់សម្រាកអីតែមានបុគ្គលមួយចំនួនទូចនោះគាត់មកផឹកស៊ីដាក់បាសឯងត្រឡង់ពេញទៅនឹងបងប្អូនបាទ so ពួកគាត់ have no regard for other people's feelings វាអត់មានការក្រែងចិត្តអ្នកដទៃតែគេល្វើយគេត្រូវការសម្រាកអីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យថា at all យើងប្រែថាទាល់តែសោះឧទាហរណ៍និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងតលសោះអត់ដឹងទេ I don't know at all I don't know at all អត់ដឹងតលសោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនខ្វល់ពីខ្ញុំតលសោះ he doesn't care about me at all so he has no regard for my feelings at all ក៏អត់មានចេះក្រែងចិត្តអត់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លះតលអាចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី266ណាបងប្អូនបាទហើយឆ្លៀតនៅឱកាសនេះសូមគោរពអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការជួយលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការធ្វើមេរៀននេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបងប្អូនមេរៀនម្ដងតិចណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី85ណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសភៅនេះអាច inbox message ចូលជាវនៅក្នុង page ដេករៀនយើងម្នាក់ក្បាលណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុខទៀតហើយទំព័រទី85នេះណាបងប្អូនបាទមាន clear ល្អច្រើនណាស់ក្នុងសភៅនេះបាទclear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀនគេហៅថាមិនចេះក្រែងចិត្តបើន័យថាធ្វើអីស្រេចតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអត់ក្រែងចិត្តគេណាបងប្អូនបាទដែលយើងប្រើ clear ប្រើពាក្យថា have ក៏បាន has no ក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនតាមប្រធានតែអ្វីដែលសំខាន់គឺ no regard for one's time នេះន័យថារបស់នរណាម្នាក់ feelings អារម្មណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលប្រយោគឧទាហរណ៍បានស្រួលយល់បាទឧទាហរណ៍គេប្រើថាពួកគេមិនចេះក្រែងចិត្តអ្នកដទៃទេបានន័យថាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអីគឺតាមតែអារម្មណ៍ចិត្តរបស់គាត់ក៏អត់មានក្រែងចិត្តគេថាធ្វើទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេអត់អីទេទ្រឹស្ដីរបស់គាត់មួយគេហៅថាកុំខ្វល់នឹងអ្នកដទៃណាបាទយើងគិតតែត្រឹមត្រូវហើយកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃបាទត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ណាតើហើយបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងthey have no regard for other people's feelings ណា they នឹងពួកគេ have no នឹងអត់មាន regard for others people's feeling បែរថាអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយថានៅបន្ទប់ជួលចោះយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនសំដៅដល់បងប្អូនណាមួយទេជាទូទៅនៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលមានគ្នាច្រើនយើងត្រឡប់មកពីធ្វើការងារពេលខ្លះត្រូវការចង់សម្រាកអីតែមានបុគ្គលមួយចំនួនទូចនោះគាត់មកផឹកស៊ីដាក់បាសឯងត្រឡង់ពេញទៅនឹងបងប្អូនបាទ so ពួកគាត់ have no regard for other people's feelings វាអត់មានការក្រែងចិត្តអ្នកដទៃតែគេល្វើយគេត្រូវការសម្រាកអីបងប្អូនបាទណ៎ហើយផឹកហូបគ្នាឯងទៅដាក់សំឡេងបាស speaker អីហ្នឹងទៅហើយគ្នាធ្វើការល្វើយផងអីផងហ្នឹងអត់អាហ្នឹងគេហៅថាអត់ក្រែងចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថា have no regard for other people's feeling អញ្ចឹងណាបាទមកមើលមួយទៀតគាត់មិនចេះក្រែងចិត្តខ្ញុំតល់តសោះបាទធ្វើអីអត់ក្រែងចិត្តទេឲ្យតែគាត់គិតថាធ្វើអីគាត់ធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងណា so បើសិនជាប្រធាននឹង he has no regard for អារម្មណ៍របស់នរណាគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបើតែគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តរបស់គាត់ទេក៏អត់មានក្រែងចិត្តយើងថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងឬអត់ទេអញ្ចឹងណា so he has no regard for my feelings at all ចឹងពាក្យថា at all យើងប្រែថាទាល់តែសោះឧទាហរណ៍និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងតលសោះអត់ដឹងទេ I don't know at all I don't know at all អត់ដឹងតលសោះឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនខ្វល់ពីខ្ញុំតលសោះ he doesn't care about me at all so he has no regard for my feelings at all ក៏អត់មានចេះក្រែងចិត្តអត់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លះតលសោះហ្មងហ្នឹងបាទសូម្បីតែបន្តិចហ្នឹងព្រោះតែ at all បាទមកប្រយោគមួយទៀតគេថាប្រើពាក្យថាចាត់ទុក
thả chia và chặt tục thả chia chặt tục ấy kì ở đây chẳng mềm chẳng biết ní cao ta regard somebody rồi có something as ấy mùi chặt tục là nam mà nè rồi có vay muối thành chia chơi nó không bốn ba ở đây giờ thì họ bây giờ thì họ mỗi cái pra biệt thầm ấy sớm chặt tục nhóm chia bong pro rồi bong nè cho nó ba về khác cứ cọt dương bài là cái oi à ròm và cọt cọ cái đời cho nó chặt tục trong đôi chỉ bong pro cho nó miền ấy vậy prap mau ấy chẳng nó tao cá chui chẳng nắng bàn so please regard me as your brother nhé please regard me as your brother sớm chặt tục nhóm thả chia bong pro rồi bong nè cho công khai chặt ấy na nên bài lực dương là cái đã cái hạ tâm đó là rầm cọ cái đau từ đó là nam mà nè đây cặp là trâu ca chùm nuôi rồi có ấy chẳng thử ná bằng 4 so please regard me as your brother okay bà màu thì họ mới tiết chặt tục ba mẹ khi ông thay chia ba mẹ rồi bỏ nè cho na bà chừng cá dương vậy u thò mà nè nâng quạt qua phép cọ cái đau rồi có quạt mà lên te dương chẳng người ta chặt tục đôi cua xa nó đừng chặt tục tập ba mạc trong cái ba mạc bảo nè cho công cho vậy ta công khai chặt khăng pe công khai pe chứ mình là mình khai chết thì công khai pe chặt tục tập ba đôi ba mạc từ nè nào cái này nó mật phẹ sầm lạnh chặt số chặt tục ba mạc bỏ cái nhóm thay cho ba mạc bảo nè cho nè số những ai vậy tham regard my parents as your parents okay so don't worry regard my parents as your parents it's okay và mà nó ra ta sầm rạp mật phẹ đầy chật sân nật cái này nó cứ nhảy chẳng á nó ôn bạn ok bạn mau mua tiết cao thắp bấm play cháu bà bấm play cháu để dừng ai cho ta forgive and forget đó nó các bạn ta cái miền frame mũi cao ta disregard something tại bờ sân chết disregard somebody đấy nó cao ta cắt cả cháu và cắt cả lại cháu mũi lên rọp a này chứ đó bà disregard somebody tại này disregard something phải ta bấm play cháu rồi có toát cháu ưu tí họ bấm play ca trong cha mà cọ từng rồi bỏ nẹ cháu cho hơi chập đam gì vật mấy vinh đại dương ai vậy tha anh sao ri đại vừa cọ bấm play với cháu đó bà còn đếch tram chỉ mua đứt khăng pe vậy chẳng á bà so disregard all of your bad memories disregard all of your bad memories bỏ bong cháu bấm play cháu nơi bad memories anh sao ri cọ đại dương cực pe na thua dương chỉ vượt bỏ dương nó vì so có cọ rồi có vì sao mong á so disregard all your bad memories and start a new life rồi chập đam nấu new life chỉ vượt xa thay mình so you know you have to disregard all of your bad memories and start a new life okay chập đam chỉ vượt xa thay mình từ disregard all your bad memories right bạn viết cú ở sọc sẽ đai khẳng nát đai đăng thành niên bằng plate đầm bồn miền bọc trong cái là it's so sad knowing that này okay it's so sad knowing that she disregarded my advice chẳng disregarded my advice vậy tha bạn toát cháu bạn tràn cháu đôi con mình vô chia ID đó bọn bạn số tôi hỏi thăm dương có đo được bao thật đo quát chỉ cứ thay chỉ bao lọ mình tên đấy trong một tấm niên ở phơ 8 hãy nên có chụp phim bà chơi gì trong tàu đó bạn so it's so sad knowing that she disregarded my advice sọc đây mình tên là đăng thành niên bàn cao là toát cháu bằng play cháu nó bị tù miên được bị này nằm vào nhom chẳng có làm bốn bạn bà hãy dừng mau clear mùi tiết kết tha là nam mà nè chia chặt tục chia kết thả chia nó về sự điên là cái này để think somebody us think of somebody us phải tha kết tha là nam để nó chia ni chia nu từ này kết tha quát chia trái không kết tha nhom chia rục cả chia tao mạch khoa bây giờ róm kê ok và ở đây họ sớm kết tha nhóm cứ chỉ cru xa bật ở bỏ nè cho đó mà tha chặt tục đôi cru xa tầm mùi đời nè please think of me as your real family tình lâu cho mùi cái này nhóm chăm ban tha nhóm
tàu Phnom Penh ông bồn bảo khi tàu Phnom Penh tàu bố mà nó trôi từ đó thì con Phnom Penh vậy bị thắc khai kê nó khai phay mà bồn bảo mình đá trôi bạn đại quân mà nè nó lột nè bạn tập bọn lột trên bị vọt gặp hành tàu đài tàu vọt bật túm á bạn từ đó lột chặt tục thà bật tục ní chỉ tia bỏ phổ lục phổ tôi không tập khai ấy hay miền ấy chắn đăng tao ram bao nhiêu ca khai những việc thu sao bài ấy mi ram cọ cái đầu chẳng phone bà so please think of me as your real family chặt tục tập nhom về cua sa tập mui cho mui nè từ na không tập khai chơi bê nè không bịa tha không khai ní mình ban đây ở dương cả khơn đấy và ta không oi bộ khai chua lo phay chua lớn phone bà trong tay từ cái thanh niên chỉ phone sấy bật bọt nhom mà nè dừng chặt tục niên đôi phone sấy dừng rọp an sờ lạnh rọp an cái gì á phone bà so I always think of her as my real sister nè I always think of her as my real sister trong tay từ cái thanh niên cái gì đôi phone sấy bọt nhom bạc cao nè và phone sấy mình tên đó mình phone sấy lên nhé nè bà ok hay dân mau bị khla ở bà tế bị thà at all dân bà ta chặt tục rồi có to là sao ôi thì họ ta I don't know at all trong mặt đăng to là sao nè bà she didn't understand at all nhưng ở jul to là sao nè bà nhà bà please my memory biết thầm memory bà ta nu sao ri được cả chọn chấm nữa cho nên những anh ta sad cream crom advice number mean bị này nom family always yeah so we have some phrase that we have learned and then let's go back to the first phrase and structure and we speak in English together and today there are many good phrases that we should learn. This is very beneficial for our speaking. And some of my students still ask me why they cannot speak English. The main cause or the main problem is that you have just keep your knowledge in your brain. You do not use it. You do not put it into a real practice. So it will get stuck when you start to talk. When you listen to the other people, you understand, but you cannot speak it out because you never practice speaking it. You never express your phrases, your word from your mouth. You just keep in mind, you just read it. So this is not so good. So in order to improve your speaking, just speak it out, and you can find a partner to practice speaking with you when you want to practice. So the first phrase that we are going to learn in English together is that the word have no regard for one's feelings. Mean you don't care, you don't think about the other people's feeling, you just do something according to your feelings. Okay, you don't care. All right, so yeah, example, like they have no regard for other people's feelings. It means that you do whatever you want to do. You don't think it affects the other people's feeling. All right? Yes. And one more example is that he has no regard for my feelings at all. He does whatever he wants to do. All right. So I always feel sad because of him. All right. Yes. And one more is that regard somebody as something else. You consider, you think, you consider something as something. Okay. For example, like, okay, please regard me as your brother. Like, I can be your brother, I can help you, I can give you a support if you need. All right. So please don't worry, when you are in trouble, you need my help, just let me know and regard me as your real brother. All right? Yeah. And one more is that regard my parents as your parents. I know you are in need, you feel sad, you are lonely, you need a family. So my parents are really kind. So when you come to my family and regard my parents as your parents, you know, don't worry, okay? My parents will treat you fairly, all right? Yeah.
and one more is that regard something means you forget it and you give it up. All right, you don't need it, you disregard it. All right, for example, you say disregard all of your bad memories, it already happened in the past, so you don't need to worry so much about it, and then you have to start a new life. Disregard all of bad memories. You cannot go back to the past to change it. So what you can do is that start doing something new, start a new life. All right, yeah. And yes, one more is that it's so sad knowing that she disregarded my advice, so I feel so sad, you know. Actually, this advice is a good way for her to practice to put into a real life, but she doesn't care about my advice. She disregarded my advice. All right, yeah. And one more is that think of somebody else. Think of somebody else, blah 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 blah, whatever you wish to do. All right, like please think of me as your real family, you know, like you need my help, you can consider me as your brother, you can consider me as your uncle, blah blah blah. Yeah, it's up to you. Okay, I always think of her as my real sister. She is so cute, she is so lovely, but we are just like brother and sister. We cannot be as boyfriend or as you think. I always think of her as my real sister, not girlfriend. All right, please don't get me wrong. Okay, yes. So some new word like at all, please, memory, sad, advice, family, and always. So that's all for today. Thank you so much for your support. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye. មានអ៊ីម្នាក់គាត់គិតថាខ្ញុំជាជាងថតផ្ទះគេបាទតាមពិតខ្ញុំមកមើលគម្រោងធ្វើផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយហើយក៏បានជួបគាត់និយាយលេងជាមួយគាត់បានច្រើនហើយនេះជាកន្លែងផ្ទះគម្រោង TK Villa នៅក្រុងបាត់ដំបងយើងហ្នឹងបាទស្អាតបរិយាកាសស្អាតល្អខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកផ្ទះហ្នឹងបាទគាត់ថាយើងត្រូវការតស៊ូធ្វើការងារច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីវាក៏ប៉ុន្តែយើងស៊ូមែនទែនបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំមកមើលជួបគាត់ក៏និយាយលេងមួយគ្នាហើយឃើញថាយ៉ាជីវិតរបស់គាត់ក៏មានការតស៊ូច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំបានជួបហើយនិយាយមួយគាត់ដែលសន្យាថានឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ញ៉ាំអាហារជាមួយគាត់ពេលបាទនេះគឺជាថ្ងៃទី1ហើយនេះជាថ្ងៃទី2ខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំមកមើលកន្លែងសម្រាប់របស់គាត់ណាបងប្អូនមកទៅញ៉ាំបាយជាមួយគាត់មកពេលក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យនេះមកដល់នឹងភ្លៀងច្រើនមែនតើបាទក្រោយពីចាក់ប្លង់សេផ្ទះខ្ញុំហើយហ្នឹងប្រពេចប្របាច់តែខ្ញុំចង់ដឹងសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់មកជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលកន្លែងគាត់ហើយញ៉ាំបាយជាមួយគាត់សាងភាពស្និទ្ធស្នាលហើយខ្ញុំគិតថាជាងគាត់សប្បាយរីករាយយើងក៏រុងរឿងទៅតាមនឹងដែរហើយនេះផ្ទះគាត់នៅកន្លែងគេងគាត់គឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគាត់ថតហើយគាត់ក៏មិនថាអីដែរបាទនេះគឺក្រោយពីធ្វើការងារគាត់មកសម្រាប់មកគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគឺភ្លៀងប្រពេចប្របាច់មកបងប្អូនបាទក៏ប៉ុន្តែសប្បាយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយហើយបងប្អូនយើងជាងហ្នឹងក៏គាត់រីករាយណាស់បាទឃើញខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទៅជួបញ៉ាំបាយមួយគាត់មកពេលភ្លៀងជាក់ទៅជុំបាទក៏ពួកគាត់មិនចង់ហ៊ានហូបជាមួយខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែយើងហូបជាមួយគ្នាហើយបានមកហូបឆ្ងាញ់គាត់សប្បាយណាស់ហើយគាត់អរគុណខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរឃើញគាត់សប្បាយអ្វីដែលយើងជូនគាត់រីករាយគាត់សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនបាទគាត់អរគុណយើងច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញរូបភាពវីដេអូដែលខ្ញុំថតនេះគឺរីករាយណាស់បងប្អូនឃើញគាត់ញ៉ាំអាហារដោយរីករាយដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមអាហារយើងទិញល្អច្រើនជូនគាត់ហើយទាំងខ្ញុំក៏បរិភោគជាមួយគាត់នឹងដែរហើយគាត់ក៏និយាយជូនពរខ្ញុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងរកស៊ីមានបានចរើនរុងរឿងអីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនបាទលឺសូបានទទួលពរជ័យពីជាងណាបងប្អូនអ្នកធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំរីករាយមែនតើហើយខ្ញុំក៏សន្យាថានឹងត្រឡប់មកថ្ងៃណាមួយញ៉ាំបាយជុំគ្នាមួយសារទៀតបាទហើយ
ក្នុងបរិយាកាសមួយដ៏រីករាយក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងបងប្អូនបាទនេះគឺភ្លៀងមកបដាយញ៉ាំបដាយរីករាយណាស់បងប្អូនបាទអូខេ